Guys, good afternoon. Ito yung Baez City, Negros Oriental. Ayun. Ayun yung pinaka city guys. Ayun, malayo. Yun, may mga puti-puti na yun. Ayun yun. Ito guys, mga katubhan yan. Yan. Mga hacienda ng tubo. Ayan. Ayan. Ito. Yan, dagat. Yung nakikita nyo yung islang pinakadulo na yon, yung mahaba, yan ang Cebu City guys. Yan, yan yung mahaba na yon. Yan Cebu City yan guys. Okay guys, thank you for watching. Bye bye.